unaona pale ya kujua kama haezi tena toa cha 10 mwagano jipya bia vile pale hasa ataamua ye peke kubatizwa kwa utashi. Unaona? Maana mtu kubatizwa ni mtu mwenye ashakomala kisha peke yake mema na mabaya ndio anajiamulia kubatizwa. Unaona pale. Ndio anajiamulia. Wakati unaleta imani ya kubatiza mtoto mdogo, hayajua nini maana ya biona mubatizisha hapo. Si atenda na komala niko na bijua. Hapana. Imani ni neema osi. Utezi mbatiza na hakukuwa na ile neema ya kujua Yesu. Sasa kesho nakutana njoo baba nzibo uko nakutana. Unakutana huo alibatiziwa ni mwizi. Jua nini ulimubatiza peke ya kuamua. Acha mtoto wako umshaurie juu ya njia ya Mungu, sana batiziwa ye peke anaamua. Unaona pale vile. Ndio vraiment mimi nasikia bia mingi ushanifasiria juu ya ubatizo. Hii pointi juu ya mtoto mdogo Yesu tu aliwaambiaka bakoye baombewe hapana kubatiziwa. Yesu aliwaombea tu hako babatiza. Maana mtoto haizi batiziwa? Haizi batiziwa. Kisha bangu bebatabatiziwa dimanche. Hapana, maana pale biko mdanganyifu. Imani ya kweli. Yaani kwa kuambia kwa mafundisho. Ndio yona niambiaka kwa sasa natafuta ingia mkichwa. Lakini unaona kwa Pasaka. Jua Pasaka nayo ya mwezi wa 4. Si unasema kama juu ya Pasaka mwezi wa 4 kama batefana si vile muimani ya kweli ukianza hata mwanzo ya hii kitabu mpaka Ufunuo nikasema hivi hakuna kwa walifanya Pasaka ya mwezi wa 4 walipaniwa kufanya shurti ya Pasaka ni wana wa Israeli. Ukisoma mule Kutoka 12:1 banafanya Pasaka na pale kuko taratibu za Pasaka. Habakufanya Pasaka bila kuchinja. Maki kila matafanya Pasaka ifua chinje. Ifua chinje. Kuchinja Muungano la kale walikuwa na acha ni bachinje nini nioneshe usende tu mambo ya nyakati wa pili. Pia mkichwa wako. Mambo ya nyakati wa pili. Mule mu 35:1. Yosia anafanyizia Bwana Pasaka. Anachinja Pasaka. Pasaka ifoko achinjiwe. Unaona, ukifanya Pasaka bila kuchinja hauko ni mwagano la kale na mwagano jipi hauko. Sasa Pasaka ya leo yetuko nakutana Katolike nafanya haiko achinja. Baporosi nabo batefanya nabo abiko achinja. Imani ya kweli haipashwe tena fanya Pasaka. Juu ya nini? Iye agano la kale wana wa Israeli balikuwa nafanya. Sunona ukisoma Waebrania 11 inasema inasema hivi. Agano la kale ni kivuli. Sasa hivi walikuwa nafanya bilikuwa tu muombre kivuli. Mesura yayo sasa ile kondore walikuwa nachinja mwagano la kale mule Kutoka. Kumbi umu wa Korinto wa kwanza. Njoo nani anatuonesha sasa mule mu 5:7 Paul anasema hivi Pasaka wetu ni Yesu. Make saba lichinja Yesu Kristo. Saba alimuua Golgotha. Ndio alikufia Golgotha. Akakuwa Pasaka yetu. Sasa imani ya Yesu ya kweli akajitoa juu ya dhambi na makosa. Haezi fanya tena sherehe ya Pasaka. Juu ya nini? Mwenye alikuwa natabiriwa kufanywa sawa vile Pasaka ashachinjiwa. Unaona sasa pale. Sasa turudie ku pointi ya msingi. Manake mimi kwanza nilikuwa nishajisumbua juu watoto wangu batabatizwa ni uzi manguo tufanye kafete kunyumba. Makini sivifanye tena. Hapana. Ile kwanza unenda mbali na neema ya Mungu. Haujue Mungu. Jua nini? Uko nafanya bilifanyika mwagano la kale. Lakini ndugu yangu biona pardon. Unasema unaona maneno ya Mungu nayo inakuwa tuisha sauka tungikunya hata secret. Nani unaona wakati mimi nilikuwa natayarisha watoto wangu watabatiziwa, nilikuwa nishatayarisha fete. Mapointi za mingi tushongea na wewe sana. Mimi nenda nazisikia ndio. Ndespendo nifasirie nijue kwenye unaombea kwa Mungu. Pengine na mimi ndio kupata kwa wakati na mimi nafika kwa nasikia neno la Mungu. Unaona shie, unaona mwalianzisha imani yetu.
mu 12 day ya Waebrania. Nishakuexplique Yesu ndio mwenye imani. Asa Yesu hakubatizaka watoto wa kidogo. Unaona? Na shiebe tunamufata hatupashwe batiza watoto wa nini? Badogo. Dede hakufanya sherehe ya Pasaka ya mwezi wa 4. Na shie tukimwamini yeye hatupashwe tena fanya sherehe ya Pasaka. Unaona, kisha Yesu kukufa habakufanya tena sherehe ya Pasaka. Hakuna mwalimu. Mebalifanya njo chakula ya ushirika. Ilikuwa sa chakula ya ushirika. Agape. Yeah. Agape.